Amni te yoro kaisa lukodok bai koklam salai jakatini yoro. Puilano belaikan hambai chini media friends no chini samurok no chini tipramo thani je activities obno nang kabadis khainani bagi phaiman bagi belaikan hambai tini obo hongkai chini poschim radhamohanpur bc exactly jeng tini jajaga meeting khaiman ka obo rambabu school o jaga jeng tini meeting khlaileka jeng joton saimano bwskango chini bc election tongo hingke o bc election o rwksawi no chini tam khlaitai jeng bahike prepare ngai bc election bagi jeng bahike nijino prepare khainai ba preparation bahike nanai obono tuino ani chini o jagani joto ward ni members chini twf ytf tipramo tha o bc ni joto ward ni members rok bai ba leaders rok bai jeng tini kok chaplaikha kaham khe jeng kok chaplai mankha tini chini chairman tongo chini zonal ni vice chairman tongo chini sudhir tongo topon tongo Sonjit tongo yang bo chini bukhuk mala tongo central committee in twp secretary abono karibo o jagao joto ward ni chini leaders rok tini tongbai thambai Tini kheo ko sodo songlai jaka je BC election to phai tongha ke abon te candidate ba aba hi list rok apa khada khaja ka tabu tini to jeng candidate chonglaya tamkhai BC election bhaike jeng khlailai BC election declare khangkai chini khlai tai tamotong abono te kok chaplaikha মোটামুটি ক্যান্ডিডেট তো ও জায়গা লোকাল থেকে বড় বাসা নাই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যে ওয়ার্ড তো চিনি ও জায়গা তো চিনি চারটে ওয়ার্ড ni bisingo 7 jona ক্যান্ডিডেট চিনি বড়ই খরকতাম চেলা খরক বড়ই আবরক ভাই বো জায়গানি ভাইকে বাসা নাই जों কক সাপকে ক্যান্ডিডেট সিলেকশন তিনি খায় আবো চিনি পার্টিনি উপর মহল থেকে থাম ব্লক খে বড় কলাইয়াবো নি যে রামবাবু যে আমসিন যখন চিনবো ব্লক হংকাই খয়েরপুর ব্লক লায়ু उल्ट आगरतला जाता हिनो ग जागानि सिटिं एमएलए हंके तो जों जतन साइमनो जेनि बरम गना रतन चक्रवर्ती जी बिना आंध्राव खलायबो हंके आबन बगे किच्छा प्रॉब्लम मन कबनो जे आ जागा जों थांग तो गियांगै दं हाजि सरासर जों जेनि उल्ट आगरतलाव थांग तो गिया और जागानि थेके हंके अबन ओ जागानि कैसा मोस्ट कैसा मेजर कैसा प्रॉब्लम हंके ओ जागानि जेनि लुकुरक बरक नायो अबनो जाते बेलबारी बाय अटैच कर जानाय नुथो खयफोर आन्दाराव बिसि के कयता खबजाक दं यां चारटा बिसि खबजाक दं ओ जागा जेनि आनि 17 बेकवर्ड जला जन्म जयनगर निङै चारटा बिसि दङ जेनि खयरपुरनि आन्दाराव ते कायसा दङ सूर्यमणि नगरनि आन्दाराव कालिदास आबखाय ओंखाय ओ जागानि लुकुरकनि मेन सानमुंखाय बरक ब्लक अबनो खयरपुरनि थेके सकागै बेलबारिवा अटैच खायरनान बागे ऑफिशियल प्रोसीड्यूर अब चली दङ किन्तु फाइनलाइज मानियाखौ हामबाय थानाय सिगां किसे खोनाखा बेलबारि शिफ्टिं नानै आबो जे नोटिफिकेशन कमन आबो के बसु जतै सामर आबो नोटिफिकेशन कक खा आबो फाइनलाइज याखौ आबोनि बागै जों तरिगुरि नायलायनाय कक सालायनाय डिएम हामबाय